بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي اليوم معك السيد الرحماني في البث المباشر بعد اجتماع اليوم بين قادة الجيش والقرارات التي تم اتخاذها. ما هو يكون في هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، بونسوار تو الموند. أزول القرار الذي اتخذوه اليوم بتفعيل المادة 102 يعتبر خيانة لإرادة الشعب الجزائري. الشعب الجزائري قال كلمة واضحة، يروحوا كاع. المادة 102 تدينا المادة 104 معناتها بدوي يقعد والحكومة هذه تقعد وبن صالح يولي رايس وينظموا لنا انتخابات على 90 يوم في هذه الظروف. دونك تعتبر خيانة. يعني النظام حب يقدم لنا كباش ضحية، هما يستاهلوا على كل حال، بوتفليقه كومباني ورجال الاعمال تاعهم، باه يكلخوا الشعب وباه الشعب هذا يقول انتصر. مازلنا ما انتصرناش. الشعب قال يروحوا كاع يروحوا كاع. احنا قلناها في خطابات سبقت، قلنا للاركان وقلنا لقيادات الجيش تسحقوا غير الماده 28 7 و8، ما كان له الماده 102 ما نسحقوهاش. بصح لا كان نتوما باش تحميو نفوسكم وحضرتوا لنا مترشحين من عندكم وتحبوا تعقبوهم على 90 يوم، هذه ما كانش منها. دونك نطلب التعبئه العامه نهار الجمعه باش الشعب يثبت الاراده تاعو. ما كانش 102، لا اراده الا اراده الشعب. الشعب قال تغيير شامل وعام، وما كانش انتخابات على 3 شهور باسكو تنظموا انتخابات كما تحبوا نتوما. هذا هو، عندها معنى واحد. تشوف فيها بانه كان كاين تفاهم بيان سور هذا النظام يقدم لكم كباش ضحيه باه تضربوا النح عليه، بصح لا رياليتي النظام راح يكمل، يعني راح يكمل. لانه احنا شفناها باللي ابري لا ريونيون ils ont annoncé l'application تاع les articles 7 8 et le 102. 5 minutes après نشوفوا بوتفليقه ديميسيون. معناتها ابليكاسيون دو 102، لانه الماده 102 تحدد في حاله عدم قدره الرئيس على اداء مهامه، في حاله الاستقاله وفي حاله الوفاه. دونك الماده 102 معناتها حابين تكلحوا الشعب الجزائري، بصح الشعب الجزائري ما تدخلش عليه هذه الحيله الخبيثه. وسمعنا في بيان يهضر على عصابه المال والاموال. برافو مسيو القايد صالح، حارب عصابه المال والاموال بصح كامله، من شرق الجزائر لغربها الى جنوبها. ما تجيبليش 4 5 كانوا تابعين لكلام بوتفليقه وتذبحهم وتخلي الاخرين. هذه كي نعودوا في محاربه الفساد. يعني هما بداو بخو سعيد وخوه الاخر اللي قال لك باللي غير كافي يقال الناس كل يعتقلوا، ماشي غير سعيد، باسكو هما قالوا عصابه ويحكموا غير زوج. بن صالح يعتقل، بن العز يعتقل، بكل يعتقلوا. زيد تسمي لي بوشار بداك، لي زونسيان مينيستر بدوي يعتقل. هذا واش طالب الشعب؟ ما كانش. بلاد جديده، غوفرنمون بروفيزوار دو تكنوقراط، مجلس رئاسي تاع ناس فيهم ثقه، شخصيات وطنيه، وسنه لتحضير انتخابات حقيقيه. هذا تمسخير. هذا السيد واقيلا خرف، القايد صالح راهو مخرف، واللي معاه مخرفين اللي وافقوه على 102. وديجا بالماده 102 درك ما يقدر يدير والو القايد صالح. il n'a plus aucun droit, aucun pouvoir. لا ديميسيون تاع بوتفليقه تكون نتبعوا الدستور. قايد صالح ما عنده حتى خلاص. بن صالح رئيس الجمهوريه
السلطه التنفيذيه يحكم براسته كنائب وزير الدفاع، دونك تحت بن صالح. ولا هو تحت بن صالح، هو المجاهد تحت واحد اكتسب الجنسيه عنده عوام. بوفوار ماذا به يتراجع 102 قبل الجمعه ويطبق 7/8 ويحبس تمو ديروا شحب من بعد. الشعب يكون معاه بصح ب 102 ما عنده حتى بوفوار. يعني شفناها من الشعب اللي خرج راهو يقول باللي تفعيل الماده 182 ما عندها حتى معنى. ما كانش جابوا لنا حكومه نتاع هايرات وخمات نمشيو بها احنا الانتخابات. القرلو تعبد وينظم انتخابات. الور من الناحيه القانونيه القوانين ليست الكتورال مدرحين، القوائم مدرحه، المتع فيها ما على بالناش العدد الحقيقي نتاع الناس اللي تنتخب. الناس ما قدروش يديروا لي كارت نتاعهم اللي حابين ينتخبوا. بدوي معروف بالترافيك هذا كله. زي الجماعه بكل زي بعضهم بكل قالوا خير ولد الكلب كل كلب بنين كلب وحاشا الكلب كحيوان. Allez-y, s'il y a des questions concernant le sujet. Bonsoir Monsieur Rahmani. Donc, le déclenchement de l'article 102, systématiquement le 104, est déclenché, qui celui-ci parle du maintien de toute l'institution, donc le fait est là. L'acquise de la part uniquement de Bouteflika et non du système. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. L'application du 102, dont les détails, elle renvoie vers le 104. Le 104, c'est maintien de l'exécutif. Le gouvernement actuel, il reste. Ben Salah, président de la République, c'est le système qui se régénère et qui se protège, tout en présentant quelques victimes, soi-disant. Donc, ils ضحيوا بلا famille Bouteflika ou les hommes d'affaires نتاعها باش هما يسلكوا هما les hommes d'affaires نتاعهم. Et ils vont préparer des élections présidentielles tranquilles, ils mettront qui ils voudront. Et ils veulent faire passer cette pilule au peuple pour dire au peuple, on a satisfait votre demande. Non, le peuple n'a pas demandé le 102. Il a demandé le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Et basta. Et c'est la vraie constitution. Elle commence de l'article 7 à l'article 12. C'est ça le fondement de la constitution elle-même. Finalement, qu'apporte de neuf Gaïeb sur son communiqué d'aujourd'hui? Il ne fait que réitérer le déclenchement du 102. Tout à fait. Parce que le 102, apparemment, il sert ses intérêts. Tout simplement. Parce que le 102 maintient le système. Le système qu'il a cautionné, lui, depuis plus de 20 ans. Non, plutôt, depuis plus de... Depuis quand on est indépendant, soi-disant? 62, combien d'années? 57 ans. Depuis 57 ans. 2019. Ils cautionnent ce système qui se perpétue et ils veulent encore le perpétuer. Nous, c'est le système qu'on veut abattre. Ce n'est pas une famille. Ils disent oui. Ils torturent, oui. Ce n'est pas le problème. Mais c'est le système qu'on veut abattre. C'est de passer à l'état de droit, à l'état magistral, où les juges auront les pleins pouvoirs,
où la justice elle sera libre. Là oui, c'est le vœu du peuple. يعني كنشوفوا وزاره الدفاع في بيان خرج ما على بالناش منين البارح داروا عليه حاجه كبيره ونفاو شوف يعني وين وصلوا. سيد هذا الشيء هذا غباء، عدم كفاءه، ويعني قريب حنقول لك تطيح قدر. باسكو علاه بيان ما على باليش شكون بعثو، ما نعرف منين جا، وزاره الدفاع تكذب. الوغ كو البيان باسم رئاسه الجمهوريه اللي كذب هي رئاسه الجمهوريه. مادام وزاره الدفاع اللي كذبت سيك البيان هذا صحيح. انا كنفهم صح. بيان يكذبوا لي ميتور، والله اللي كذبنا عليه وقلنا سي لي ميتور، ما يكذبوش لو ديستيناتير تاع البيان. سي تو. تعطي اشكال سيد الرحماني، باسكو البيان هذا شكون اللي داروه على باز؟ الرئاسه. وين فيهم الساعه؟ كثروا البيانات، الاول كثروا ولا الاخير ولا ما يهمش، البيانات اللي يخرجوا من الرئاسه حتى تعيين تاع الحكومه شكون اللي دارهم يعني في الصح؟ الرئيس ولا خوه ولا بالك؟ خاطرش يقول لك يعني لا كان بوتفليقه ميت ولا قد مات قبل كل هذه التحركات، يعني كل قرارات يعني نورمالمون تسقط مع موته. نو انا نجاوب اكثر، ماشي تسقط مع موته، القرارات سقطت من نهار داروا لا في سي. كل قرار، كل نوميناسيون، كل مسار دوبي ماتنون 6 ما كانش، ما اكزيستيش، ما عنده حتى شرعيه. الرئيس كان فاقد الاهليه عنده 6 سنوات. هذا وين فاق القايد صالح صحه النعاس، وهذا وين فاق باللي كاين عصابات تعمال واعمال خربوا الدنيا. فاق باللي بالك ما داوش، داو اكثر منه، داو اكثر منه واكثر من ولادو ورجال الاعمال تاعو، ودوك جايب 102 يحكم هو بلاصتهم. هكا نفهم 102 خيانه، 102 خيانه، 102 خيانه. C'est une trahison ou elle est contre la volonté du peuple qui veut uniquement le 7, l'article 7, l'article 8 qui permettent de dégager tout le système en entier? C'est ça. En fait, l'article 7, il dit le pouvoir, c'est le peuple. بالعربية السلطة في يد الشعب. L'article 8, il précise de quelle manière le peuple exerce ce pouvoir via les institutions qu'il aura choisies ou qu'il s'est données, ou via le suffrage, ou le président de la République peut revenir vers le peuple en cas de litige pour une décision. Donc c'est le peuple qui décide. بالعربية يعني الارتيكل 7 يقول السلطة في يد الشعب، و8 يقول كيف يمارس الشعب السلطة حسب الدستور، حسب المؤسسة اللي اختارها. في الحالة هذه الاختيار كان للمؤسسة الوحيدة اللي عندها القانون الداخلي تاعها الشرعي يسمح لها تحمي الوطن، هو الجيش الوطني الشعبي. بصح الناس اللي في الجيش حبوا يخدعوا الشعب ويجيبوا له الماده 102. وكي نقول الجيش ما نهضرش على الجيش الحقيقي، نهضر على الجنرالات وجنرالات ماجور، وعلى راسهم هاد البقره تاع قايد صالح اللي انسيستي على 102. ما كانش 102، قلناها لك البارح. درك راك الحركي صالح ماشي المجاهد قايد صالح، باسكو لو 102 خيانه، سي اون ترايزون، سي ان كو ديتا او بوبل ماشي او بوفوار. Monsieur Rahmani, s'il vous plaît, pourriez-vous expliquer aux citoyens qui n'ont pas compris pourquoi le 102 est dangereux, et même très dangereux? Ils n'ont pas saisi que le 104 est automatiquement déclenché à sa suite. Le 102, qu'est-ce qu'il dit? Il précise qu'est-ce qui se passe quand le président est malade, très malade, gravataire, quand il démissionne ou quand il décède. Mais il renvoie comment on va gérer ça. Donc il précise que c'est Ben Salah qui doit, enfin, Raïs Majlis al-Umma, c'est lui qui prend le pouvoir. Si c'est une maladie, on doit la constater par les 2/3 des chambres, etc., etc. Et on a 135 jours pour décider que oui, effectivement, le président n'est pas apte et enclencher le système pour des présidentielles. Si c'est une démission comme maintenant, dans 90 jours, organisation d'élection présidentielle. Mais le 104, ça veut dire le gouvernement, il reste en place. Il est figé. يعني هاد الشطاحات وهاد البهالين اللي جابوهم c'est eux qui vont gérer ça, qui vont gérer une élection présidentielle dans des conditions qui m'ahadou. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que le clan هذا اللي حب 102
دونك القايد صالح جماعته عندهم لو كونديدا تاعهم اللي يحكموا الشعب. Le 102 est une trahison. Et déjà, il y a une contradiction énorme. L'armée dit qu'il faut appliquer le 102. بصح ما قالش علاه. ما قالش لا كان لو 102 باسكو الرئيس هذا مريض والله مات ما تقدرش تقول حي ديميسيوني باسكو اون دوموند با لو 102 كونت يا اون ديميسيون دونك ما تقدرش. الرئيس ديميسيونا الا كانوا ميت كيفاه ديميسيونا ولا كان مريض في حاله ما يقدرش يحكم كيفاه يديميسيوني. او كاين مشكل كبير ام يلعبوا بالشعب ام حطوا الشعب مهبول كيفهم. جوستومون انا عندي سؤال قال لك هل تعتبر احتفال بعض من الشعب نقص من الوعي السياسي بحكم استقالة بوتفليقة منذ سنوات جسديا ومعنويا؟ شكون قال لك شعب؟ بالك هادو صحاب الكاشير نتاع الارمي بعثوهم بالطوموبيلات والضربوات ولا جاني يتبعوا فيهم سي نورمال مساكن ماشي فاهمين. شكون قال لك الشعب ما فاقش؟ الشعب على بالو باللي 102 خطر عليه. وتشوف الشعب غدوه وغير غدوه نهار الجمعه. لا موبيليزاسيون elle sera énorme. Et cette fois-ci, Gaïd ou l'état-major dégagé. C'est l'armée des colonels maintenant. L'armée est aux jeunes. فيني l'armée في يد الشياب. شفنا التصاور نتاعهم قبيلات خفنا. دي مومي يا دين الرب. دي مومي حاكمين البلاد. كي ديجاج. Allez tout le monde. Là ils ont prouvé c'est des bandits كيما الاخرين. فاسد ما يحارب فاسد. بوندي ما يحارب بوندي. سراق ما يحكم بلاصه السراق. جاهل ما يحكم بلاصه الجاهل. Il faut une rupture totale. الشعب قال تروحوا كاع انكلو ليطا ماجور تاع الارمي هذو الشياب. رestera que les jeunes. Monsieur Rahmani, Jamal Bey, comment expliquez-vous qu'un vice-ministre de la Défense, qui a 3 ou 4 jours ou 5 jours à peu près, qui a flingué son supérieur hiérarchique, en l'occurrence le ministre de la Défense, le président de la République Bouteflika, s'il existe encore, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, ce vice-ministre soit reconduit dans ses fonctions et juste après, on nous annonce la démission du président, ce qui implique logiquement qu'aujourd'hui, le poste de ministre de la Défense donc, est occupé par le vice-ministre. Par le vice-ministre. Gaïd Salah. Donc voilà. Donc ça veut dire. Ils sont en train d'occuper tous les postes stratégiques afin de nous berner encore. Ben écoutez, je n'ai rien à expliquer, vous avez tout expliqué. C'est comme le cas de Bedoui aussi, par exemple, ce bidouilleur de service qui était ministre de l'Intérieur d'un gouvernement qui a démissionné et qui est promu Premier ministre. Est-ce logique? Non, on voit bien l'arnaque. Il n'y a pas de logique, ما كانش منطق. دونك ماشي سؤال. الجزائري يكون واعي بالشيء اللي صاير. فوالا هذا توضيح من عند جمال بي ماشي سؤال في الحقيقه نهضرها بالعربيه. توضيح راهو يقول باللي مادام هذا نائب رئيس الدفاع وتابليكا 102 دونك في الحاله هذه يولي هو وزير الدفاع من ناحيه تقنيه فقط. وهذاك بن صالح يمارس دركا دوره كرئيس الجمهوريه. لا كان الشعب قابل بن صالح رئيس الجمهوريه ابا يخرج يصفق برا ويغني. ولا كان الشعب موش قابل الخدعه السياسيه هذه ماهيش حتى خدعه سياسيه ذكيه، خدعه سياسيه غبيه. غباء اكثر من هذا ما كانش. دونك القايد صالح والناس اللي كانوا معاه ريونيون يعتبروا ناس مخرفين واغبياء. دونك تروحوا كاع. Alors, M. Rahmani, apparemment, le chef d'état-major, Gaïd Salah, tient absolument à faire respecter la Constitution. En la réhabilitant par l'article 102. Quels arguments recevables M. Gaïd Salah peut-il présenter au peuple souverain en essayant de réhabiliter cette Constitution à des fins qui doit expliquer au peuple, alors qu'il n'a pas bougé le petit doigt quand la Constitution a été à plusieurs reprises violée par le régime actuel. Et la dernière fois, c'était l'annulation des élections présidentielles de 18 avril 2019 sans raison valable. Il faut rajouter qu'il menaçait le peuple aussi à l'époque, qu'il a menacé le peuple de représailles, qu'il avait un discours de menace envers le chab. Après, il a modulé son discours, ou là, soi-disant, مع الشعب. Maintenant, هذه ça dénote من حاجة إنه السيد هذا n'a pas les compétences nécessaires ni la clairvoyance politique pour réellement gouverner ou être à la tête du pays. Tout simplement, Gaïd Salah, il ne faut pas lui demander des comptes.
Maintenant, il a prouvé que c'était un pourri de la pire espèce. Gaïd Saleh est un pourri et ceux qui le soutiennent, pareil. Gaïd Saleh et Bouteflika sont les deux faces de la même pièce. Madame ما حبش يسمع وما حبش يفهم باللي لو 102 خيانه وقلناها له البارح وقالوها له ناس اخرين والشارع طالب بها صافي دير راهو خاين tout simplement. Donc ما تسقسيش même pas il n'a aucun argument. سيدي يعيط على لو 102 ما يقدرش يعيط اصلا على لو 102. Il a évoqué le 7-8 pour se donner le droit de faire appel au 102. C'est pourquoi il a évoqué le 7-8. Mais dès que tu appelles au 102, ça veut dire que tu maintiens le système en place. C'est tout. Dès que tu dis المادة 102 معناتها حاب المواصلة واش هي؟ تجيبوا سعيد وخوه وحداد وطحكوت وشي با وذبحوا الناس هادو قدام الشعب قال اعطيهم هادو يضربوا النحال الاخرين. لا لا بكل. لا لا بكل. ودرك كي تحوس على 102 مام انت ولي زون دافير اللي يخدموا معاك واللي كنت بزنس معاهم انت اولادك كي كومبري. تو الموند دوا باسي الشرع. سيدي الرحماني، ألا تظن أن هناك شيء يحاك من قبل قايد صالح وتكرار سيناريو السيسي في مصر؟ هي باينه بصح ماشي كي السيسي. سيدي حوس على انتخابات رئاسيه في 90 يوم موجد لكم ديجا الكرلو تاعو اللي حيبلاصيه وعنده بدو ليكزيكوتيف اللي حيدرح. باينه خيانه وترايزون سوبرشوري. Monsieur Rahmani, si demain le Conseil constitutionnel valide la démission de Bouteflika, nous aurons Ben Saleh comme président dans la minute qui suit? Exactement. Et quand bien même le Conseil constitutionnel lui-même, son président n'est pas constitutionnel. C'est son deuxième mandat, ce qui est déjà un non-sens. Parce que l'article 183 précise que le Conseil constitutionnel est présidé par quelqu'un nommé par le président, mais pour un mandat unique, à vie. On ne peut plus revenir vers le Conseil constitutionnel en tant que président, oui, ni même en tant que membre. L'ayant déjà exercé en 2012-2013. 2012, voilà. Exact. Oui, il a démissionné pour raison de santé. Peu importe, mandat unique. Il a fait son mandat, c'est fini. C'est un mandat unique, c'est clair, net et précis dans la Constitution. Non, mais c'est juste pour dire qu'il a démissionné pour raison de santé. Il برا. Bien sûr, يداوي في الخارج والشعب يموت في الداخل. هو يبرا. صح سيد الرحماني، ما نقدروش نضرب في الكا هذا يعني او ديميسيون اللي بلو بريزيدون، ما نقدروش نطلبوا باش الناس تروح تشوفوا. اون فو لو فوار يا سيدي السيد هذا. نو سي تو فو لو فوار دوك يموت يبني له قبه وروح زور ولا حبيت. لا دير له واحد على نشوفوه الا راه حي ولا لا. دونك سو بونوم لا. دير به pour annuler toutes ces décisions. Et ces décisions sont annulées de plein droit. تجي حكومه صحيحه برك. Toutes les décisions تاعو seront annulées. Tous les contrats signés مع الجزائر sont caducs, nul et non avenu. Et que devient votre ultimatum que vous avez lancé hier de 24 heures? Eh bien, vous le voyez, il est là. J'appelle le peuple à se mobiliser et j'appelle le peuple à organiser une résistance. مقاومة شعبية donc. De quelle manière? De toutes les manières possibles, imaginables. C'est au peuple de récupérer son droit. En dehors des manifs, que peut-il faire ce peuple? Tout ce qui lui passe par la tête. C'est-à-dire? Il n'a qu'à organiser la résistance. Tout ce qui lui passe par la tête. Que lui proposez-vous par exemple? La grève générale, العصيان المدني, tout. Tout. هما يصعدوا والشعب يصعد. أنا قلت لك البارح. Si vous n'avez pas suivi البارح ما نخاف من والو. من كلمة حق للرصاص. Il y a tous les échelons, on peut maintenant les نطلعوا فيهم. Êtes-vous d'accord que le maintien de l'article 102 veut dire continuité de toutes les institutions? Nous n'y trompons pas. Excusez-moi. Le 102 implique le 104. Donc, c'est maintien. On fige toutes les institutions. Et pire que ça, le 102, avec ces institutions-là, par application du 104, ça veut dire le même système voleur, spolieur, violeur, scélérat, usurpateur va continuer encore pour une période de 20 ans à 30 ans. Si on se laisse faire cette fois-ci, c'est foutu pour l'Algérie. لازم 30 سنة أخرى بالك ça va changer. Il ne faut pas se laisser faire. Donc en fait, M. Rahmani, donc le régime pourri qui aujourd'hui, hélas, préside encore parce qu'il a le pouvoir, donc le régime d'aujourd'hui, en fait, il cherche à gagner du temps. Et à votre avis, pourquoi il veut chercher à gagner du temps? Pour se régénérer, tout simplement se réorganiser autrement.
Et afin de pouvoir mieux... En présentant, mais c'est clair, on l'a dit, M. Djamel Bey, il veut présenter des moutons de panurge et sauver le maximum et se réorganiser, c'est tout. Il est venu le temps où il y a le chef soi-disant Tahaya, vous avez réclamé les Bouteflika. Mais tout le reste reste. Les Bouteflika, c'était que la tête de l'iceberg. Donc il compte un peu sur le pourrissement des manifestations aujourd'hui. Non, sur l'essoufflement des manifestations et le contentement du peuple par quelques victimes qu'on jettera en pâture au peuple. Les lampistes. Si vous voulez. Donc en fait, ils veulent gagner du temps sur 3 mois, le temps de se régénérer, comme vous dites, donc gagner du temps aussi pour d'une manière. Non, ils sont prêts. Si c'est des élections qui passent dans 3 mois, ils sont prêts déjà. Les candidats, ils ont tout ficelé. Et que vont-ils faire du peuple aujourd'hui qui va sortir tous les dimanches, vendredi ou dimanche? C'est pas lui qui en font, c'est le peuple qui décide. Lequel le peuple قبل l'action هذه وسكت, bah, ils ont gagné. Lequel ما قبلش, ils ont perdu. Monsieur Rahmani, donc c'est un coup d'État à l'envers ou plutôt une nouvelle inquisition? C'est une forme d'inquisition, d'une chasse aux sorcières pour satisfaire le peuple. C'est une inquisition et un coup d'État à la volonté du peuple maintenant. C'est un coup d'État à la volonté populaire. C'est du maquillage politique pour aveugler le peuple. C'est de la poudre aux yeux. Donc, je suis obligé de parler بعربية ثاني parce que الناس يسمعونا. هذا تضليل للرأي العام. تضليل قانوني، لعبة سياسية للرأي العام. يعني يرميوا لكم الرماد في عينيكم بما تشوفوا والو ويديروا رايهم بعد. لكن ما نظنش هذه تمشي على الشعب الجزائري. Monsieur Rahmani, est-il possible de compter sur une élite au sein de l'armée pour renverser cette caste de pachydermes qui ont pris en otage l'AMP? On compte sur le peuple pour lui être maître et décider de l'avenir qu'il se donne ou du chemin qu'il veut suivre. Pas sur une élite, ni la magistrature, ni le jamia, ni les syndicats. Le peuple en entier, englobant les militaires, les syndicats, les universités, les fonctionnaires, tous. من الفلاح البسيط للشومار للجون اللي في الكارتي c'est tous c'est le peuple c'est au peuple donc là on appelle à une résistance populaire on appelle à une résistance là vraiment يعني la traîtrise la trahison elle est à tous les niveaux même au niveau de l'état-major complet commandement force compris chef de région compris tous ceux qui ont cautionné البيان تاع قايد صالح c'est des traîtres. نعم لأنه الشعب كانت لا دانيير سوليسيون تاعو هي الجيش. امن في الجيش في قيادات الجيش امن فيها نكونوا بصراحه بصح درك اثبتت بلي راهي خاينه وهي ثاني تلعب لعبه السيستم هذا. Rahman, vous ne pensez pas que tout simplement Gaïd Salah insiste sur l'article 102 juste pour sauver sa tête? C'est-à-dire sortir proprement, plus tard, sans passer par comment on appelle ça? Par une transition qui vient toujours de ce même clan. En fait, non, parce que maintenant, lui, il est rattaché au système. Gaïd Salah, s'il évoque le 102, c'est pour protéger le système. Quand il protège le système, il se protège lui-même. Si le système chute maintenant, il chute aussi. Parce que là, il a prouvé qu'il était rattaché au système. Par le 102. Si Gaïd Salah avait opéré autrement, juste le 7 et le 8, décréter l'état d'urgence, la loi martiale, maintien de l'administration centrale, engager un gouvernement de transition, même créer ce qu'on appelle un conseil présidentiel. L'essentiel, un gouvernement de transition avec des personnalités compétentes pour organiser réellement des élections présidentielles dans les temps et délais adéquats, corrects et rationnels qui permettent aux gens de se présenter et pour avoir des élections transparentes. Et l'Algérie a démarré. Dans ces cas-là, الشعب راح يشوف معاه comme étant un héros national. ويغمض عينيه بالك على الباسي تاعو، مي دركا راهو خاين. Il s'agit plus de penser, la preuve est là. Il a appelé le 102 قلنا له البارح. كنت تكمل في 102 راك خاين، et راهو خاين. Vous pensez que Gaïd Salah va accepter qu'il y ait une constituante venant du peuple? لا بيده ولا. Quand le peuple décide, même le Gaïd Salah واش يوزن؟ ما يوزن والو، ما يسوى والو. Attention, on est 42 millions. Si dans les 42 millions, 10% se radicalisent, tu as 4 millions d'Algériens radicaux prêts à en découdre. اسمح لي
Même l'OTAN ما يقدرش يدير حاجة كبيرة معاهم. Monsieur Rahmani, vous pensez que c'est une réédition du 5 juillet 62 exactement pareil? Pire encore cette fois-ci. Pire encore. Parce que là, l'ennemi est en nous. Il est complètement en nous. C'est une réédition, mais en plus pire, en plus dur. Monsieur Rahmani, il y a une question qui revient là que j'essaie de fixer parce que ça défile. Il y a entre autres Sunrise qui dit Monsieur Rahmani, s'il vous plaît, parce que je vois que certains de nos concitoyens n'ont pas encore compris. Donc, expliquez-nous, Monsieur Rahmani, quels sont les risques qu'on court si on applique l'article 102. Comme ça revient 3 fois, 4 fois, le risque, il est là. Application du 102 pour des missions. Donc, Ben Salah, Raïs Jumhouria, c'est un gros risque. Déjà, constitutionnellement, il ne peut pas. S'il ne mandouje الجنسية الجزائرية أصلا. Même en tant qu'intérimaire. Même. Il est président de la République. Il تكتب في التاريخ président de la République. ما تكتبش intérimaire. Donc, déjà là. بدوي والحكومة تاع لي كلوشار هذه راح تورغانيزي انتخابات رئاسيه في 90 يوم. الوغ ما كانت الظروف المؤاتيه، لا القوانين الانتخابيه المؤاتيه، لا الاداره المؤاتيه. واش معناتها هذه؟ اكبر خطر هذا هو راح يجيبوا لنا رئيس يخدموا هو بقوانينهم هما في مصالحهم هما ويحطوه لنا ويبقاو هما. خطر اكثر من هذا ما كانش. رحماني في سؤال قال لك البارح شفنا الكومونيكي تاع جنرال توفيق، اليوم خرج تاع سروال. مش عارف دوك الا صحاح في زوج ولا لا. اليوم قال لك مكتوب واش رايك اسكو سي غوميز نو حق الرد. الناس هادو تهموهم. توفيق جاوب، الفريق توفيق جاوب. لا ريبونس تاعو بور موا لي اكسيلونت. نورمالمون لو بروشين اكت سي كي اتاكي الشروق pour diffamation etc ويدخلهم للحبس. فوالا باسكو التهمه اللي ركبوها له تهمه خطيره جدا. زروال il a fait un communiqué donc il a déclaré ce qu'il avait à déclarer tout simplement. في البيان تاعو توفيق ما نفاش تلاقى مع زروال، نفع انه تلاقى مع طرطاق، ونفع انه عنده علاقات مع جهات استخباراتيه اجنبيه ويتآمر معها على الجزائر، وهذا حق رد المشروع. ودرك نورمالمون سي العداله كي سوكيب دو سا. C'était l'objet de ma prochaine question. Ça devait être ma prochaine question. Parce que là, on voit quand même qu'il y a quand même une mascarade dans l'histoire d'un complot. Parce que nous avons deux parties. عندك Gaïd Salah dans son discours قال لك باللي كاين الناس راهم يتآمروا على الدولة والأمة وكذا وكذا. Il n'a pas cité de nom. Ça, par contre, comme par hasard, si Choroq décide des noms pour suppléer les propos de Gaïd Salah. Donc, et là, on est quand même devant une accusation très, très grave. C'est-à-dire, la haute trahison, c'est la peine de mort. Donc, il y a deux parties. Donc, Lyon, il y a Imma Gaïd Salah, il a dit vrai à travers les noms donnés par Choroq, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Choroq est sous la botte de Gaïd Salah. Il y a Imma, les noms اللي تسمى قال لهم الشروق اللي ذكرهم الشروق، يا اما هذه الاسماوات صح واش اللي عم يقولوا عليهم صح، وهذا تصبح خيانه عظمى دونك يديهم للسجن باش يحكموا عليهم بالاعدام باسكو سي او ترايزون ان طون دو كريز ان طون دو غير لا سانكسيون سي اعدام. دونك انا نشوفوا فيهم من برا يا يو دي ديمونتي، يا يو كالكو ديمونتي كيما قلت دو لونسيان جينيرال توفيق، يا يو كيما قلت انت صح يعني ما نكرش بالتلاقى مع زروال، ولكن قال لك كاين ثاني فيها داخله مخابرات فرنسيه وكذا وكذا وكذا. دونك اون بارل دان كومبلو كونتر لا ناسيون. لا اون est en temps de crise, donc la sanction c'est direct, c'est le non, il faut faire la différence بين واش قال Gaïd Salah. باغي نكمل برك لا كيسيون بعد ريبوندي الله يسترك. دونك كاين aujourd'hui on a deux parties. كاين واحد يقول لك هادو داروا وكاين هادوك قالوا ما درناش. هادوك اللي قالوا ما درناش يعني باش يكون عندهم مصداقيه لازم يروحوا للقضاء ديريكت. علاش يدير ديمونتي يروح للقاضي يشكي راك تهمتني بتهمه تاع ترايزون خيانه عظمى.
دونك جو ما نخممش انا ما نستنى انا غدا نبدا نسمع بها نروح ديريكت للقضاء ما راحش نستنى وندير ان ديمونتي ولا قال بون بوتيت جو فيغ سوسي جو فيغ سولا باش نعرفوا راه باسكو اون دو بارتي كاين واحد من الزوج منهم يكذب. نو هنا راه قاعد سي با اون بريوريتي نو باش نشوفوا سي با اون بريوريتي الحراك والثوره البيضاء هذه تلاعب سي امبورطون. Non, attends, je réponds à sa question. S'il te plaît, attends, je réponds à sa question. D'abord, il y a deux parties. Il n'y en a pas deux, il y a trois. Il y a Chorok, elle a cité des noms. Il y a les personnes citées. Ça, c'est une affaire entre Toufiq, Zarwal, Tartag ou Chorok. Pour être clair. Ensuite, le Gaïd Saleh déclara pas des noms. Gal, Kain, Nas. داروا كذا تامر على الدوله. اولا لا ديكلاراسيون تاع نفس التامر اللي قالوا الشروق. لا ما اون ميلونج با. الشروق يقولوا شي يحب. لا كان عندك اون بروف فورمال بلي القايد صالح بعث في الشروق قال لها قولي دوك نلصقوها. لا الشروق واش قالت لا كونسيرن ال. رانا نديروها باراليل. نو جو سوي با دون لاناليز اون في با باراليل هنايا. الشروق قالت هادو هما الناس. انا بيان داكور. هادي توفيق يشارحهم شغل يحب يشارح من ينيغوسي معاهم يدير لهم شونطاج سون برادون ديجا. انا سكي مانتيراس واش قال نائب الدفاع الاركان قال كاين ناس تتامروا يفو لي سيتي انت بعد دو تلقى عليهم القبض والله منك من طيابات الحمام سمعتها في الطريق جاي تعاودها. لا كاين خيانه عظمى سي رحماني. اذا puisque ما سماهمش يا جمال. Non, il a dit je dirai ça au moment opportun. Il n'a pas dit. Il a dit je citerai ça. لا حول ولا قوة إلا بالله. خليني نكمل لك الفكرة سي رحماني. قال لك je citerai ces noms-là au moment opportun. Pose-lui la question à lui. Non mais باش non. الناس باينة قال je citerai. Il faut les citer. C'est tout. Non déjà هو على بالو حاب يقول باللي على بالو بهم. Mais ça tu parles de قايد صالح شغله. Oui ولكن راه ولا صغير أمام الشعب. كاين خيانة عظمى يدي لهم للسجن وبعد يسيتنا لنا نضيع. ما عليناش. مي هذه يقولها القايد صالح ماشي لي انا. ولا باش انا بور موا يكون واعي باللي تسخروا بينا. فوالا هضر مع الشعب ماشي معايا. Bon, excusez-moi, monsieur, vous ne pensez pas que tous ces articles qui sortent un peu de partout, Chorok, Nahar et tout, c'est un peu une sorte de nous éloigner de notre but d'une deuxième république? Ce que vient de dire le monsieur en interpellant monsieur Jamal Bey, effectivement, toutes ces petites polémiques-là, ils désorientent le peuple vers le but réel. Et ça, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est complètement vrai. Pourquoi? Parce que les médias, ils ont un rôle très important. Ils peuvent éclaircir la scène politique ou la brouiller. Parce que là, quand on dit hop, Gaïd Saleh قال, Chorok a relayé, Toufiq بعت بيان, ندخلوا في مسلسل تركي. Noyer le poisson. Voilà, c'est tout. Mais en fait, les قالتو Chorok, سي اونترال والناس اللي تهمتهم الشروق يشرعوها تديهم الحبس يديوها الحبس شغلهم. واش قال قايد صالح؟ لا سي اون ايرور تاكتيك تاع قائد الاركان. دونك تحتك اجهزه المخابرات بكل تقول كاين ناس وتآمر ونعرفوهم وراح نبلغوكم باساميهم ايبا تبلغ. Tout ça est de l'informel. Saïd qui n'a aucun statut, envoie Toufiq qui lui aussi n'a aucun statut, voir Zarwal et Gaïd regarde. Voilà. On est vraiment dans une fiction incroyable. Incroyable. Alors, en fait, ne cherche-t-il pas à aller quelque part vers le 107, à l'état d'exception? Non, il aurait pu invoquer le 107. Mais le 107, c'est qui l'active? À la base, c'est le président de la République. Ne peut pas invoquer le 107. Et Gaïd Saleh, enfin, l'armée n'a pas besoin du 107, puisque d'après l'article 28, elle doit préserver la nation Algérie dans son indépendance, son intégrité, dans son territoire, dans son peuple, ses institutions, etc. Elle peut réagir d'elle-même, s'autoproclamer garante de la stabilité du pays, décréter la loi martiale et engager l'élite nationale pour les réformes nécessaires à la stabilité et à la continuité politique du pays. سيد رحماني، هل استقالة بوتفليقة التي أعلنها اليوم من رئاسة الجمهورية يعني أيضا استقالته من منصب وزير الدفاع ومنصب اوتوماتيك
automatique. Une question? Alors, ما نسميه بالجمهورية، هل قرارات قيادة الأركان للجيش لها الحق أن تناقض يعني الرغبة الشعبية التي أظهرها خلال الثورة التي أظهرت خلال الثورة السلمية، وفي نفس la continuité, n'est-il pas venu le moment où l'armée doit prendre les choses en main dans le cadre d'une solution politique, étant donné que le peuple algérien a exprimé c'est-à-dire une volonté vers un chemin bien pour essayer de faire partir le régime d'une façon ou d'une autre par 6 référendums successifs. Écoutez, d'abord, le peuple n'a pas décidé, le peuple a demandé. الشعب ما دارش قرار، الشعب طلب مطلب كما نقولوا احنا شرعي اللي هو تغيير تام شامل ودون رجعة ليه. دونك اسقاط النظام كامل باكمله. هل الجيش peut prendre ce qu'on appelle en main les choses politiques? Non, on ne l'accepte pas, on le refuse. Maintenant, est-ce que l'armée intervient pour stabiliser le pays, stabiliser les institutions et encadrer l'élite nationale qui, elle, doit prendre à charge les réformes politiques nécessaires, la réécriture peut-être de la Constitution, préparer des élections présidentielles, de nouvelles lois électorales, d'engager le pays dans un processus politique? Oui. L'armée peut encadrer, peut rassurer par sa présence. Déjà par sa présence, s'il ouvre lui la voie à l'élite, l'élite n'a plus peur. Et l'élite va se déclarer d'elle-même. Même les opportunistes qui commencent à parler, qui m'a dit le second à l'RND avec, Djortouma avec, Cosmo, Chihab, il a beau tenir n'importe quel discours, ça va la mettre en sèche. Hadak parmi les gens qui doivent passer à la trappe. Ou les ayous. Et même les gens qui بدلوا le vistador, qui بداو يهضروا pour donner une autre image d'eux-mêmes. Notre mémoire est pire que celle d'un éléphant. ما تنساوش الجزائر رغم كلش كانت فيها مؤسسات تخدم عمرها ما حبست الخدمه والملفات بكل كاينه ولم تتلف وما يقدر حتى واحد يتلفها. Comment le peuple peut prouver que Ben Saleh n'est pas de nationalité d'origine pour le faire déchoir? À qui peut-il s'adresser? Il s'adresse à personne, même pas le journal officiel. Il l'a déclaré lui-même qu'il a acquis la nationalité algérienne en 65. Il a déclaré lui-même. Ça doit exister de toute façon. Ça existe sur les registres et puis il a déclaré lui-même. Il n'a pas nié. Le rôle de la justice dans tout ça. Ce qu'on est en train de voir là, c'est des dérapages. Je pense que la justice devrait mettre un terme à tout ça et convoquer tous ces gens qui agissent en toute impunité. Voilà. Vous savez ce que vous dites, monsieur? C'est magnifique. Ça serait le top. Que la justice prenne les choses en main. Que les magistrats décident. Parce que de par la Constitution, ils ont un pouvoir énorme. Et bien qu'ils s'accaparent des articles constitutionnels qui leur confèrent un grand pouvoir et qui mettent à exécution. Et là, ce n'est pas que je vous rejoins, je le souhaite. Plus que je le souhaite, pour nous, ça sera le top de la réussite. Donc, الأخ طرح سؤال بالفرنسي صار راهو يقول وين دور العدالة هنا؟ وين هي العدالة هذه اللي ما بانتش؟ أليس من الدور نتاعها هي؟ مادام كاين خرق القوانين ومشاكل اكسترا. أنا جاوبته قلت له ماشي السؤال تاعك هذا مطلب حتى تاعي أنا، لأن العدالة بحكم الدستور عندها صلاحيات كبيرة. كون القضاة وناس القانون يسترجعوا سلطتهم الدستورية راحين هما يحولوا الموقف إلى صالح الشعب. وي راني معك، نتمناوها صح الله غالب، ما حبوش يتحركوا، ماذا بينا يتحركوا. ما علاش خرجوا يما للشارع هاد القضاة هادو شفناهم في الفيديو وكذا؟ لا مسيو جمال. نعم. Entre la magistrature s'accapare les articles qui lui confèrent son pouvoir et les met en exécution, les expliquent au peuple Haja, et entre quelques magistrats et des avocats qui revendiquent l'état de droit, Haja Khra. Là, on parle de constitution, d'intervention directe, pas de souhait, ni de réorganisation. On parle de l'état actuel des choses, la question Tiaou, avec ce qu'on appelle la constitution qui existe.
Là, c'est un autre volet. Ce n'est pas la revendication. Là, c'est un autre volet. Moi, magistrat, j'ai le droit de faire. Suite à ça, je le fais. En fait, c'est le monsieur, il est dans une perspective qui est magnifique, mais pour moi, peut-être l'impossible n'existe pas في الدنيا هذه. مستحيل ما كانش. بصح الحظ باش يتحركوا ضئيل. ضئيل بزاف. على بالنا باللي la pierre angulaire de toute société évoluée, développée, c'est l'indépendance de la justice. هذه كاع على بالنا بها. عندما تكون العداله تكون مستقله، البلاد ما تقدر غير تروح للامام، تتقدم وتتطور. هكذا. اليوم رانا في حراك، ورانا في ثوره، ورانا في يعني باش نحوسوا ونخرجوا البلاد من المأزق اللي راهي فيه اليوم. انا جو بوز لا كيسيون سويفونت. انا جو لانس ان ابل à ces juges, à ces procureurs, à ces avocats, à tout le corps judiciaire de l'Algérie. Pourquoi ils ne créent pas aujourd'hui une plateforme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une plateforme, une représentation unie, parce qu'aujourd'hui, à l'Ahsab, le Mawad, les articles de loi, des procureurs peuvent s'autosaisir d'eux-mêmes, peuvent répondre à des plaintes, etc. Et oser défier, يتحدوا هذا النظام ودركوا لا داروا عليهم الشعب يجي معاهم. يا سي جمال، احنا واقيلا ملي بدا الحراك طلبنا انه رجال القانون يعملوا لجان ولائيه، واللجان الولائيه تفضي الى اللجنه الوطنيه ويديو هما التسيير الاداري وتنظيم الانتخابات. هضرناها سي جمال، لكن عاود هضرها فذكرني فان الذكرى تنفع المؤمنين. معليش، وماذا بك تزيد تذكر انت ثاني في لاكرونيك تاعك، وذكر كل يوم ونذكره كل يوم، ويا ربي تنفع ان شاء الله. يعني باش نكونوا سيد الرحماني. سيد الرحماني, est-ce qu'on peut dire que le Gaïd Salah il vient de sauver le pouvoir en sacrifiant le président? Ben c'est ça. C'est du délestage politique. يعني البابور راح يغرق. هزوا جماعه فامي بوتفليقه ويطيشوهم باش البابور يعاود يطفوا ويكملوا. حكايه الهندي قالوا شكون طيشوا الهندي سي تو. Bref, madame. Monsieur Rahmani, je conçois très mal le silence de l'armée. Comment peut-elle accepter un fou à sa tête? Un gâteux. Plutôt. C'est un gâteux مخرف باللغة العربية. Justement, tu as fait là. D'abord, l'armée, c'est une institution qui est très disciplinée. Et on souhaite maintenir la discipline. Maintenant, il s'est avéré que هو مخرف. Et les premiers commandants les دايرين بهم مخرفين كيفو. Donc dans ces cas-là, moi je fais appel à l'armée des colonels en cas d'ordre qui soit contraire à la volonté du peuple, que les colonels maintiennent la structure militaire intacte, disciplinée, mais qui n'obéissent pas. C'est tout. قانونيا هذه ممكن؟ Bien sûr قانونيا ممكن، لأنه لما تكون القيادة نتاعك خاينة في الحالة هذه تاخذ قرار الامر نتاعها يولي غير ساري المفعول، والقياده حاليا خاينه. دونك فوتر ابل دو لا في، النداء تاعك تاع البارح الاخ الياس الرحماني يخص يعني لي مونبر دو لارمي. بيان سور البارح قلت ما يهمنيش البارح، انا البارح قلت البيان تاعك مليح نحي 102 وانا نتبعك ما دار العكس، خلى 102 خاين. واش تقول النداء تاعك بالنسبه لافراد الجيش واش تقول لهم؟ واش كنت كنهضر درك؟ باش نكونوا يعني باش نكونوا يعني كلاب. لا مالا هكا على كيسيون تاعك هذه عاودوا يسمعوا لا فيديو. راني قلت واش لازم يكون. تفضل. Monsieur Rahmani, une internaute écrit à Monsieur Bouchachi. Le peuple n'a pas demandé l'application de l'article 102. Ne jouez pas sur les mots, je vous en prie. C'est uniquement Gaïd qui l'a demandé. Le peuple veut l'application des articles 7 et 8. Le système en entier dégage. Par votre déclaration, vous jetez un flou sur vos positions quelque part. Vous tentez d'orienter le mouvement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec elle. Toute personne qui appelle au 102 est traître à la nation algérienne. ألا تظن أستاذ رحماني أن الجيش يريد القضاء على العصابات الدرجيين تفاديا لأعمال انتقامية من العصابة؟ الجيش كي جات عنده النية الحقيقية يقضي على العصابة يابليكي 7 و 8 يقضي على العصابة في غضون ساعات.
والفلول نتاعها اللي فرة نقضيو عليها في خلال اشهر. كي نقول فرة من خارج التراب الوطني. اخي الرحمن نطرح لك سؤال بطريقه واحده اخرى. سي لا ميم كيسيون جو با فو ريبوندر. لا ولكن طريقه واحده اخرى باش يعني نكونوا يعني صراحه كون سوا سانسير اون ني با لا بور بلير او ديبلير اون ني لا بور بوزي دي كيسيون اوبجيكتيف. تفضل. اخي الرحماني انت دائما تقول باللي on peut pas destituer un général, les subalternes destituent un général. Ça, pour préserver l'unité de l'armée. Et non pas créer, voilà. صح d'accord. Donc إذا يتدخل الجيش الوطني الشعبي بالنسبة للشيء اللي صاير اليوم. وطبعا راك تقول باللي قايد صالح كي راهو يطبق المادة 102 يصبح خائن. وي. هذا هو التفكير تاعك ريزونمون ديالك. بيان سور. دونك مادام أنت تقول على حسب التفكير والمنطق تاعك باللي ان قايد صالح صباح اليوم خائن. عاود شوف اش قلت يا 5 مينوت وما نجاوبكش. واحد خائن كي تنحيه. Monsieur Jamel Bey, on est dans un sujet précis. Moi maintenant, j'ai fait appel à l'armée des colonels et je l'ai dit, c'est pas un subalterne ni un supérieur. L'armée des colonels, c'est la couche opérationnelle de l'AMP. Oui. Quand il y a rien dans la couche supérieure, il faut la décapiter. Tout en gardant la stabilité. Où je gueule. Maintenir la stabilité de l'armée. Mettre à la discipline, mais un ordre contre le peuple ne l'exécutez pas. Donc dans ce cas, c'est pas. Il n'y a pas dans ce cas, M. Jamel Bey. J'ai répondu. Passe à autre chose. Ce n'est pas une destitution, ce n'est pas une désobéissance à un général. أني قلت لك فما كيما حبيت. Soyons clairs. فما كيما حبيت شي تريك لا. سبحان الله أنا ما فهمتش. أيوا. Donc ça devient de la provocation. Non, pas du tout, M. Rahmani. قلت لك je fais appel à l'armée des colonels. C'est tout. Moi je pense qu'on est dans un débat démocratique, M. Rahmani. C'est pas de démocratie là-dedans. C'est un appel de Touana. Je suis pas sujet à contestation. C'est mon appel. Dans le sillage de votre appel au colonel, c'est-à-dire au véritable militaire de l'AMP, quels sont les signes que doivent émettre ces pour l'élite nationale pour qu'elle puisse bouger et émerger pour s'organiser et accompagner une volonté quelconque de cette armée que le peuple, quelque part, souhaite pour qu'ils aillent la main dans la main, pour... Et c'est une vérité. Khawa, bien sûr. C'est simple. Ne pas se mettre en face du peuple. Tout simplement. Tout ordre qui mettrait l'Askari Jazairi ضد خوه الجزائري يرفض. C'est tout. Les gens qui sont concernés par mon appel comprennent ce que j'ai dit. Parce que je ne m'adresse pas au peuple, je m'adresse au colonel. Ah, vous avez répondu à ma question finalement. Donc, Monsieur Rahmani, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Non, là, il a répondu à ma question. Là, j'ai bien compris ce que la dernière fois. نقول لك حاجه بركه. نعم. قالوا لك ما تزعفوهالناش هبلوا لك اللي صار باش faire des questions dans le sens des poils. Bon, mais il y a aucun souci, c'est très bien. C'est très bien, au moins ça a le mérite d'être sincère. Donc ce que je veux dire, donc الاخ رحماني كما انا قرات انا بعض الجزائريات انا نقرا في الانترنت. Donc يعني est-ce que vous n'avez pas peur que finalement cette révolution à force de chaque vendredi, chaque dimanche en France ou à l'étranger ou chaque vendredi في الجزائر كاين مانيف صحادكم نخرجوا كذا العشيه ندخلوا لديارنا كملنا. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné ça va s'essouffler? D'autant plus que ما تنساوش كما قلت اخطر نعاودها رانا قريب نلحق رمضان قريب نلحق الصيف قريب هذا وكذا. Donc يعني est-ce que il n'est pas urgent de trouver des solutions concrètes يعني حلول ملموسه avant que ce soit un peu trop tard ou que ça va se diluer dans le temps. حلول ملموسة, elle dépend du peuple. D'abord, ça ne doit pas s'essouffler, la mobilisation doit rester au maximum. Encore, le maximum, même à l'étranger. On doit se mobiliser beaucoup plus. Maintenant, toute initiative d'organisation du peuple, je l'ai dit, maintenant, il s'agit d'organiser la résistance, le Muqawama. Elle a dit, M. Jamel, parfois, je suis désolé, mais les questions, c'est à quel mérite, parce que je réponds à la question, je retrouve la même question, je vais donner la même réponse, et ça me fatigue.
Parce qu'au début de la vidéo, il faut organiser la résistance. Là, maintenant, je parle de résistance du peuple. Je ne parle pas d'autre chose. De résistance. Et c'est au peuple de s'organiser. Mais si j'insiste sur l'armée, c'est parce que sans l'armée, je pense que le peuple sera un peu désarmé, si j'ose dire. Moi, je pense que j'ai compris la question de Jamal. Donc, à vrai dire, l'appel de la résistance, c'est est-ce qu'il inclut l'armée? Bien sûr. La résistance, elle inclut tout le peuple algérien. Parce que l'armée, elle fait partie du peuple. Laquelle Redoua, في الجزائر actuellement, on est en train de respirer de l'air pollué par rapport à la qualité du gasoil, les microparticules. Des gens jeunes, ils moutent ou crise cardiaque. Mais maintenant, on sait pourquoi. Parce que le diagnostic vient de tomber. C'est le gasoil qui est importé fait Dzaïr. Les microparticules sont à un taux très élevé par rapport aux normes internationales. Et c'est ce qui provoque ce qu'on appelle des arrêts cardiaques fréquents à Nas. Et surtout avec la circulation dense, les villes. On vient de découvrir le potorose. Et ça, c'est grave. الهواء الخامج يشم فيه الجندي ويشم فيه الشعبي ويشم فيه الناس الكل. جوستومون الحكايه تاع لي كولونيل قال لك عندي سؤال عندي حكايه كونت قال لك شكون يخلي لي كولونيل على راي واحد وهذا الحل هذا ينجم يقسم الجيش. قول له شوف احنا لحقنا لي سيتوياسيون وين مذبوح في العيد والله عاشوراء mieux vaut se défendre point barre. Les gens qui posent des questions concernant comment ça va se passer, etc., je ne vais pas leur répondre. Moi, je donne l'avis du Front des Forces Vives, un avis concerté avec les forces vives qui font partie du parti réellement. C'est tout. Monsieur Rahmani, الناس اللي راهم في الخارج دركا c'est quoi l'étape d'après? Parce que la manifestation tous les dimanches, qu'on soit en France ou là ailleurs à l'étranger, j'ai l'impression qu'elle ne suffit pas. Il faut qu'on passe à l'étape d'après. Quelle est l'étape d'après? La même chose. Pour nous à l'étranger. S'organiser. Et la résistance à l'étranger. La résistance, elle n'est pas sur le territoire national, même à l'étranger. On va être dans la résistance. Quel impact on pourra avoir Énorme. Énorme. On va s'organiser, on aura un impact énorme. On va créer déjà des instances à l'étranger qui seront ouvertes même aux nationaux pour faire face à الناس هذو. C'est-à-dire demain, on crée notre instance qui يروحوا la Commission européenne يلقاونا، يروحوا l'ONU يلقاونا، وين يروحوا يلقاونا. On va se faire reconnaître par la volonté du peuple. Si le peuple nous suit, on va se faire reconnaître, on va le représenter à l'étranger. Parce qu'on est Jazairiens, on va porter sa voix. عندي سؤال. Ne pensez-vous pas que la démission de président Bouteflika, c'est déjà un grand pas qui a fait cette révolution? Il nous reste encore un autre pas pour dégager tout le système. Et les conseils que vous... Justement, là, votre question, elle est intéressante parce que le peuple, il pense comme ça. Oh, on a réussi, Bouteflika démissionna. En fait, il est mort, le mec. Ouais. Donc, déjà, peu importe. C'est un grand pas. Oui, ça veut dire le système, il s'effrite. Oui, je suis d'accord, Mac. Ça, c'est pas fini. Le système veut contourner la révolution. Et là, on n'est pas d'accord. D'accord? C'est comme si tu es dans une bataille, ton ennemi, il te montre une image, tu es en train de l'enfoncer. Tu vas dans ton euphorie, il te et tu vas te faire contourner. Oui, c'est un grand pas qui a fait le peuple. C'est un grand pas que le peuple a fait, mais il faut qu'il continue. سيد الرحماني عندي سؤال تقني. لو فات كو بوتفليقه استقال هو كان عنده بليزيور كاسكات. لي كاسكات هذوك يروحوا مع الاستقاله ثانيك ولا؟ On a répondu à cette question aussi. يروحوا bien sûr. Monsieur Rahmani, Gaïd a écouté le peuple. Du coup, il devient presque un héros. Je suis déçu. La suite. Avant, des gens comme vous disaient que c'est Bouteflika qui avait arrêté le terrorisme. Et maintenant, des gens comme vous remplacent le nom de Bouteflika par Gaïd. Bravo pour la clairvoyance. Vous réfléchissez mieux que des milliers d'Algériens. C'est une... Je vais lui répondre à cette dame ou cet internaute. Je suis désolé, vous ne me connaissez pas. Non, elle ne parle pas de vous. Elle parle d'une certaine catégorie d'Algériens qui applaudit Gaïd au jour d'aujourd'hui. Bon, maintenant, il faut juste ne pas incriminer toujours les Algériens. Pourquoi?
Parce que quand l'information officielle fait défaut, quand on a des caisses de résonance au lieu d'avoir des médias libres et honnêtes, quand on a tout ça, c'est normal. On peut aveugler le peuple pendant un moment. C'est simple. الشعب براتيكمون هبلوه واحد الوقت في القنوات عندنا نشوفوا واحد تربى مع جنيه، واحد يخرج في الجنون، واحد يبيع في حليب العتروس، واحد عنده الدجاجه الكحله، واحد في الواد ويولي نمر وياكل الدجاجه بفمو واش يدير. À un moment donné, il faut voir ce qui se passe sur le plan médiatique. L'abrutissement des masses. وهذا c'est une forme de terrorisme intellectuel culturel. الشعب الجزائري c'est incroyable. جايبين لهم مينيستر باغ اكزومبل اون بار دارابيزاسيون، جايبين لهم مينيستر تاع التعليم ما تهضرش كلمه عربيه. بالكم باللي سي ان سيستيم فو كومبليتمون فو. عاشوه لي Algériens pendant les 20 ans هادو. Autant من قبل c'était le même système mais qui était un peu plus ou moins poli, qui prenait en compte حوايج بالك parce qu'il y avait encore les vrais anciens مجاهدين حيين درك عادوا قلال. مي لا لو سيستيم الاخر هذا سي ضفولي، هذا هبال ما عندوش معنى. On dirait qu'ils prennent un seul médicament. Je crois. جو بونس كوم ريغلاو المشكل باسكو وزاره الثقافه هذه راهي عندها تجربه. Monsieur Rahmani, qu'est-ce que vous pensez de ce slogan? Bon, ça détend l'atmosphère. Je vous en prie, madame. Qu'est-ce que vous pensez de ce slogan? هاد الشعب لا يريد حكم القايد والسعيد. هذا الشعب لا يريد حكم القايد والسعيد، واللي وراء القايد واللي وراء السعيد. يعني هذا الشعب لا يريد النظام، الشعب يريد دولة العدالة والقانون، الجمهورية الثانية العادلة. Alors j'ai un autre truc qui vous concerne. On se base sur la réaction du peuple ce vendredi et sur ce que va dire Rahmani. J'ai pas compris. On se base sur ce que la réaction du peuple ce vendredi et sur ce que va dire Rahmani. Vous en pensez quoi? Mais écoutez, la réaction du peuple, oui. Rahmani est le front des forces vives qui le représente. Parfois on a raison, parfois on a tort. Mais ce qui est sûr, on sera toujours honnête dans nos déclarations. On ne les dira pas à demi-mot. Monsieur Rahmani, enfin, le peuple en général depuis le 22 février, donc il rejette le système tout entier, la constitution avec. Et on voit bien que le Gaïd Salah est en train d'insister sur le cadre constitutionnel. On a l'institution militaire qui est en train d'insister. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pour c'est-à-dire fermer la porte au peuple sur un constitutionnel de transition? Oui, tout à fait. Parce pour désespérer le peuple d'une manière radicale. La constitution actuelle, il faut que الشعب يفهم. هو ينسيستي على الدستور هذا، علاش؟ باسكو عنده رئيس موجده لكم راح يبلاصيه، وهو على باله اي رئيس يطلع في ظل الدستور هذا راح يولي اوتوماتيكمون ان بوتفليقه، باسكو الدستور هذا يمد صلاحيات رئيس الجمهوريه مش حتى رئيس الجمهوريه، اكثر من صلاحيات الملوك حاليا. C'est vrai, il insiste sur ça parce que la constitution هذه permet au système يزيد يكمل. Faire la porte bien sûr, à la transition. Bien sûr, à la transition, à une constituante, à des élections libres صحاح. Parce que comme جابوا الكانديدات تاعهم بريباراو وجدوه صاي، مادام ينسيستي على la constitution 2 حب يجيب نحى بوتفليقه يجيب بوتفليقه واحد اخر. Et le système continue. Voilà. tout simplement. اللي كان مديه طحكوت واسمو هذاك يديه طليبه واللي زي طليبه والكلام تاع القايده وهالمجرى. سيد رحماني، والتمثيليه في المهجر التي تحدث عنها هل يمكن تحقيقها في الوقت الحالي؟ دركا راح نديروها علاش؟ باسكو حنا واش قلنا؟ كون الجيش ما يتدخلش بالطريقه الحقيقيه لاستجابه المطالب الشعب، في الحاله هذه نديروا تمثيليه في جنيف. دركا راح نديروا تمثيليه لانه الجيش ما تدخلش. الجيش دخل باش الجيش قياده الجيش هذو دخلوا باش يحميوا النظام ويجددوا نفس النظام المستبد. في الحاله هذه نديروا تمثيليه في الخارج. Bien sûr, on va la faire. On va commencer à y travailler à partir des gens de Bruxelles cette semaine. Mais à تكون في جنيف. ان شاء الله باذن الله. Ne pensez-vous pas que le peuple n'a rien gagné? C'est Gaïd qui a gagné aujourd'hui. Il n'a pas encore gagné. Le peuple n'a pas dit son dernier mot. Le peuple est encore dans la rue. Je prends encore 2 questions et on arrête, messieurs. Je suis fatigué. La preuve, le peuple a confiance. Regardez par exemple, بدات الثوره وهذه الحركه ما بدات ما كاش حراقه. On n'entend plus parce que l'espoir renaît. الامل عاود les gens avaient besoin de ça. La preuve voilà, la preuve que ما عندناش حراقه. سي يحكموا واحد حراق واحد
حداد. خلينا هذاك. وي سيتو برافو مسيو جمال. Il n'y a pas que ça, les accidents de la route. مي اون فوا شكون باش تشوف يعني بلي الشعب راه في الطريق اللازم. ما عرفتش علاش شكون اللي كان يحرق بكري، كانوا يحرقوا مساكن الزواليه اللي هانوهم، ما خلاو لهم لا لا جونيس، ما خلاو لها حتى حاجه. اليوم دوك رجال الاعمال هما اللي يحرقوا، وهذا يعني يمد لنا امل كبير ان شاء الله. فوالا سي العمل كيرافي. Je peux aller même plus loin, c'est que même certaines personnes qui vivent à l'étranger veulent revenir en Algérie pour s'installer définitivement. Donc l'espoir est revenu, pas que pour les Algériens en Algérie, mais pour les Algériens partout dans le monde. Qui veulent apporter leur contribution à la construction du pays. Exactement. Et des projets, Monsieur, votre question. Monsieur Rahmani, que pensez-vous des commentaires, des analyses que je juge personnellement malsaines, des pseudo-consultants des chaînes privées connues et des Yatima qui disent et insistent que ceux qui s'opposent et continuent à dénigrer le 102 veulent le vide constitutionnel et la vacance de la gouvernance. Et égard aux accords économiques et les accords avec les pays influents, les nations étrangères influentes, ils veulent mener le pays vers un blocage complet. Hadou, ceux qui déclarent ça, Hadou, c'est les suppôts de Satan. Hadou, أذنب الشيطان خدمتهم الشتاء الناس الكل. غدوه تروح انت تقول العكس يقولوا معك العكس. انا شفت قداه نقرلو في التلفزيون البارح كان يهضر هضرات وكيهضر في هضره اخرى ما نلومش عليه. او فات سي زافوكاسيون كاين واحد رخيص جينيتيك ما يتبدلش. tu dois l'accepter, il faut tout pour faire un monde. كاين رخيص جينيتيك، طحان جينيتيك، سي تو. كاين الراجل جينيتيك، faut tout pour faire un monde. Mais le jour, pardon madame, le jour où il y a des médias réellement libres, أحرار, les médias vont ramener des gens نخبة وطنية تاع الصح qui n'aura pas froid aux yeux, qui n'aura pas peur. وهذيك النخبة هي اللي تهضر وتقول الحقائق. القانون هذا مليح مش مليح، مداير مش مداير، هاي الحقيقة. Maintenant la constitution هادو وين كانوا؟ كي بوتفليقة أنولا الانتخابات، وين كانوا؟ كي جاب بالعيز حطوا في المجلس الدستوري، وين كانوا؟ كي بوشارب دار كو ديطا بالكادرنا للبرلمان، وين كانوا هاد الناس؟ دونك سي ميم با دي زاناليست. على بالك باللي بكري كانوا يكريو الندابات في الجنايز، هادو سي صا مكريين. كي تجي جنازه يجيبوهم يفكيو، وكي تجي فرح عرس يجيبوهم يزغرتوا. دونك اون لي برون با اون كونت. Une dernière question. Et on arrête. J'ai une dernière question. Je vous en prie. Une suggestion. Ne pensez-vous pas que la Mamra est leur poulain? Non. Non, pas du tout. Poulain, ça veut dire c'est un cheval qui fait un espoir. Comme prochain président. Non, la Mamra, c'est leur poney. Il ne marchera pas. Il n'a pas jeté l'éponge par hasard, la Mamra? Il a jeté l'éponge, mais c'est un poney, c'est pas un poulain. Loin de là. Alors juste pour la Mamra, il y a un scénario qui est échafaudé. Comme il y a un vide c'est-à-dire au niveau du Sénat, il y a des places qui sont toujours vacantes. Il y a un vide de la gare. Mais j'irai faire ça. C'est-à-dire la Mamra va prendre un temps de sénateur et c'est lui qui va conduire le Sénat à la place de Ben Saleh. Avec le scénario, il était possible. Avant la réunion de Gaïd Saleh, avant la démission de Bouteflika. C'est qui va le nom? Là maintenant, c'est Ben Saleh si on applique le 102. On n'a plus le temps. Bon. سيد رحماني كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، نطلبوا التعبئة العامة والشاملة للشعب، ما يهبطش لاكارد. هادو ناس خونة، هادو ناس خبثاء جايين يستولوا على الثورة نتاعك ويحولوها بطريقة خبيثة لكن غبية ثاني. دونك نطلبوا أن الشعب يتفطن. كاينه 7 8 9 10 11 12 في المواد. هذا هو الشعب الجزائري، الباقي بكل خرطي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.